ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിന രാധാകൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചില ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രൂപവഴത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടാൻ കുണ്ണപ്പാത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ പാടാം. ഇതെൻ്റെ റൂമ. അത്ര വരുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പണ്ട് പാടി വെച്ച് പണ്ടൊക്കെ പാടലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒന്നും പാടില്ല. ഈ ക്ലിപ്പ് പാടാം. അമ്മേ, അയ്യോ. 1 2 3 ஸ்டார்ட். உன்னை பார்த்துக்கு நான் இங்கே காத்திருக்கேன், இருக்கேன். உன்னை தாண்டியும் வந்து என் காதலை காமி நான் தானா என் மூச்சவ பேச்சவ அழகா எனக்குள்ள கலக்குற ஆக்சிஜன் அளவா யாரவ சாரவா அவதா என்னவளா ஒரளையவ கலையவ அழகிய நிழலவ நிழலில் ஒழிக்கிற நிழந்திர ஒளிய சரியவ தவறவ சிரிக்கிற சிரிப்பு அவதான் காரணமா. வட்டனா வட்டனா அலற கட்டனா வட்டனா அலற என்ன சொல்லு என்னதெல்லாம் யாரும் இல்லை. ராஜடி ராதன ராவண நாவணா பட்டால பட்டாசனா வெடிக்கிற 10,000 பாலா ஹே தபுள்ள தன கோலே சல அட்ட புத்த பண்ண ஐ ஹோ ரோப்பர் ஸ்டைல ஒரே காலிதான் க்ளோஸ் டைட்டா பிடிக்கிற ஓஸ் அண்ணனா வளர அட்டனா பொட்டனா வளர என்ன சொல்ல என்ன நல்ல யாரும் ராஜடி ராஜന രാവണ നാവണ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ചില തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ചില തെറ്റ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നാളെ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഹോം ടൂറല്ല സോറി എൻ്റെ റൂം ടൂറ് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സിറ്റ് ഡൗൺ.